Sa liwat mayo nga aga sa tagsatag sagid ka mga kabiyanan naton, mga kauturan sa Ginoo. Kag nagadayo kita nga nagapasalamat sa Dios nga sa diin maka padayon naman kita sa pagpamalandong sa Ginoo sa sining nga aga. Kag aton nga pagpadayonon ang gintunan nato sa nagligad, how to live a Christian life. No? So naibaluan naton nga madamo nga mga ginatawag nga mga Kristohanon, pero do hindi gid naton makitaan, hindi naton mabatyagan ang matutuod gid nga pagka-Kristiyano. Kaysa nasiling na naton sa mga nagligad nga ang pagka-Kristiyano ayhan pagi sa palagyan kag pagtuluan sang reliyon o kung naging tradisyon o kung impluensya o kung ayhan naging ugali na gidya sang pagka-Kristiyanon tungod nga nagkristiyanon base sa pulong sang Dios sa Biblia. Nga ang pagka-Kristiyanon pagi sa pagtuo, pagsalig kag pag-angkon sa kay Kristo Jesus nga iya Dios kag personal nga magluwas. Kag ang pagka-Kristohanon siling gani mapos lang paghambalon, no? Pero mabudlay nga paghimuon. Luwas lamang kung ang Dios gid ang yara sa aton tungod sa aton nga pagtuo kapag angkon sa kay Kristo Jesus. Nga aton Dios kag manluwas kag ang iya espiritu nagkunsad sa aton tagipusoon. Ang butsilingon nga na-transform, no? Na-transform kita through the Spirit of God because of our belief. No? So, sa aton nga pagtuon sa nagligad, gintunan naton ang maging pamatasan sa matutuod nga Kristiyano. No? Siling gani ang pamatasan sa matutuod nga Kristiyano amo ang pagkamapinangamuyoon. No? Naibaluan naton, intindihan naton nga ang pagpangamuyo amo ang pagpakigangot sa Dios. Kumbaga nagasugilanon kita sa Dios. Nagapaabot kita sang aton nga kaugalingon nga una-una kag balatyagon sa Dios. O kung ayhan paabot kita sa Dios sang aton na kinahanglanon bilang pagkaon agud nga magtubo kita. Siling pagani sa pulong sa Dios dapat ang isa ka Kristiyano hindi lang maging Kristiyano siya kundi magatubo siya. Pagi sa pulong sang Dios nga iya nga pamatian, no? Iya nga ginatun-an. Kag siling pagani hindi lang nga nagatubo kundi nga nagapamunga kag nagapamunga sa mas madamo pa. Tidra mabasahan naton sa 1 kapitulo 15. No? So ang kinabatasan sang isa ka tumuluo o kon Kristiyano ang pagkamapinangamuyon. Nagapakigsugilanon sa Dios. Natunan na natunay na sang nagligad kag kadua nga ang maging ugali sang isa ka matutuod nga Kristiyano ang pagkamabinasahon sa pulong sa Dios. Kanibaluan naton nga ang pagbasa sa pulong sa Dios ang pag-ibalo sang plano kag programa sang Dios sa aton kabuhi. Kaangay nga ang pagpangamuyo ang Kristiyano nagapakigsugilanon sa Dios. Ang pagbasa sa pulong sa Diyos, ang Diyos nagapakigsugilanon sa iya tumuluo, sa iya nga makanakan. Agod nga mahibaluan naton kung ano ang plano kag programa sa Diyos sa aton kabuhi. Dira lang naton ina mahibaluan paagi sa pagbasa o kung sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Kay siling gani ang pagtuo ang nagaabot paagi sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang aton pagtuo amo ang luwas sa aton, nagahilway sa aton gikan sa kaulibnan sang kasalanan. Kag
hindi lamang ang kinaugali isang isa ka Kristiyano mapinangamuyon, mabinasahon sa pulong sa Dios, kundi sa ikatlo diri kag diri kita mag-focus ang isa ka Kristiyano o kung Kristohanon may ara gid nga natawag nga disiplina sa kaugalingon. May disiplina siya sa kaugalingon. May ara siya ginatawag nga self-control. Hindi nga siya ang nagakontrol, kundi ang Espiritu sang Dios nga yara sa iya, amo ang nagakontrol sa iya sa pagsunod sa kabubuton sang Dios. Siling gani diri sa Mateo 7:14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be find it. So, mabasahan natin diri sa nasiling kayo na, nga mapos lang tawgon, o kung mapos lang hambalon, nga Kristiyano, pero mabudlay nga pagaymon. Kay siling sa pulong sa Diyos, daw kaangay lang nagalakat kita sa makitid nga dalan. Ang pagsunod sa Ginoo, ang paghimo sang kabubuton sa Ginoo para sa mga tumuluo sa Ginoo mabudlay. Kay man una-una gid ang kamaturan dira sang wala pa kita nakakilala sa Dios, sang yara pa kita sa aton kugalingon sa kalibutan, maluwag ang aton iyang nga ginaagyan, no? Pero kung ara na kita iya gani sa pagsulundan sang Ginoo, masiling nga maging mabudlay na para sa aton. Kay nga man, hindi na naiaton niya kinandan, hindi na naiaton gusto kundi ang gusto sa Diyos. Tamo na gani kung hindi gani naton gusto, mabudlay para sa aton. No? Pero kung nagpasakop kita sa Dios tungod sa aton nga pagtuo, ang Dios nagaupod sa aton, nagabulig sa aton, siya ang hawan, no? Nagapasangkad sa aton nga dalanon. Ti mga inigugma dire sa kalibutan sa aton nga pagpanlakatan, ayan madamo nga mga eksperyensya naton nga daw kapiot, masikip, masipot ang aton dalanon sa aton nga pagkabuhi, sa aton nga pagginawi bilang nga mga Kristohanon. Kasiling pagani diyan nila yadra sa Mateo 16:26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? So, sang wala pa kita sa Ginoo, ang aton nga mga handom, amo ang manggad sa kalibutan. Kung ara ka sa kalibutan, wala ka pa sa Ginoo, mapos ang pag-angkon sa manggad sa kalibutan. Kay man may ara nga mga pagpangdaya, kaya muna nga madamo nga mga tao nga mahapos para sa ila sa pag-angkon sang mga pagkabutang sa kalibutan tungod nga dayaon. Piti kung kita iya nga ara na sa Ginoo na nabaylo na, no? Nakambyo na ang aton nga pagkabuhi kag paginawi, hindi na kita nagakabuhi nga dayaon. Di doan nobla, no? Doan nobla nga nagakabuhi kang matadlong, no? Kunanad kaya nga pagkabuhi nga masulhay, matawhay sa sala nga mga pamagi, kag tungod nga nagkristohanon ka na, magakabuhi ka na sa matarong, matadlong, nga pagkabuhi. Tiyan mo na nga siling masipot, no? O kung makipot, no? Makitid ang dalanon, mabudlay nga pagpanlakaton bilang Kristohanon. Kaya nga man, tungod nga nagahalong, no?
nagahalong kita sa aton nga pagkabuhi bilang nga makristohanon. Kaya ang aton dira nga ginaisip una gid nga hindi kita magkasala o kunayhan maging kasandaran kita sa iban. So ginatingwa naton ang paghimo sang maayo agod nga makita nila, mahibaluan nila nga kita nagakabuhi hindi sa aton kaugalingon kundi sa kabubuton sang Dios. So gani man mga inigugma nga para sa aton bilang nga mga tumuluo, matutod nga mga Kristiyano, wala naton ginapasulabi ang kalibutan, ang manggad sa kalibutan. Kay naibaluan naton nga bisan mapiot ang aton pagkabuhi nga wala nagakabuhi sa kalibutan o kung kalibutanon nga pagkabuhi, apang naibaluan naton nga sa ulihi masubra pa ang igahatag sang Dios sa aton nga nagkabuhi kita nga mapiot, mabudlay, siling gani pigado, pero wala man ta kay balong may mga matudtod nga mga tumulo, mga alagad sa Dios nga naging pigado kung mabudlay ang ilang pagkabuhi kag pagpangabuhi. Kay siling pagani ni Haring David, wala siya nakahibalo o kung wala siya sing manibaluan nga ang mga nagatuo sa Dios, ang mga alagad sa Dios ginapabayaan sa Dios. So mga inigugma, bisan mapiot ang aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan kay tungod nga nagtuo kita, nagsunod kita sa Ginoo, pero kay man ang Ginoo nagaupod sa aton, siya nagabulig sa aton. So siling pagani diri sa Mateo 10:38, "Taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me." So, siling 10 sa Ginoo, ang aton nga pagsunod sa Ginoo, nagapasan kita sang krus. Sa bahilo nga siling gani, maging sumulunod kita ni Kristo Jesus. Nga si Kristo Jesus, sang diri pa siya sa kalibutan, nagpasaan siya sang krus. Mabugat nga krus. Ang pulong sa Diyos naghangkat. Sa tagsa-tagsa ka mga Kristohanon, nga kung magsunod kita sa Ginoo, kaangay man nga nagapasaan kita sang krus. Pero sa aton yang intindihan ni baluan, nga ang krus nga ginapasaan naton, hindi na naging katulad sang krus nga ginpasaan ni Kristo Jesus nga masyado kabugat. Kaya nga man siling gani, siya ang nagpasan sa mga bugat naton nga krus. Kag sa aton nga pagsunod sa iya, mas mamag-ana nga krus ang aton na ginapasan, kay ang mabugat nga krus, si Kristo Jesus na ang nagpasaan para sa aton. Kaya muna siling niya, nga kung mag-decide kita, magdesisyon kita sa pagsunod sa Ginoo, magpasaan kita sa aton kaugalingon nga krus. Kag kung hindi kita magpasaan sa aton kaugalingon nga krus, hindi kita matudtod nga sumulunod ni Kristo Jesus. So inang mga ang pulong nga krus nga aton nga pagapasanon, hindi siling na iya nga literal nga krus nga kaangay sang krus nga ginpasaan ni Kristo Jesus nga amo man mismo ang ginlansangan sa iya. Pero ini nga krus nga ginahangkat sang Dios nga aton pagapasanon, amo ini ang aton nga mga ginaatubang o kung pagatubangon nga mga kabugatan naton. Kabugatan naton sa aton nga kaugalingon nga hindi pa naton ayhan gintugyan ang tanan nga kabugatan naton sa Dios. Ikadua, ayhan ang kabugatan sa aton nga panimalay. Sa aton nga mga
buluhaton o kun iba pa nga mga kabugatan nga masiling naton, krus naton nga ginapasan. Ti amo na mabugat ina ngaton nga pagapasanon kung kitang nagapasan. Pero kung saligan naton, gintuhan naton, ngayon ang mabugat nga krus nga ginapasaan naton, natupasaan na ni Kristo Jesus. Kag ang iya nga pagpangangkat sa aton, nga magsunod kita sa iya, nga ang aton kogalingon nga krus, aton nga pagapasanon. Kag ikaduha ang masunod pagidra, nga siling nga dre sa Mateo 16:24, deny himself and take up the cross. So, silingon nga ang aton iyang pagsunod sa Ginoo, ang aton nga mga kabugatan, hindi naton iya pag balik doon, hindi naton iya pag lantawon o kung pag-isipon. Kundi ang isipon naton, ang aton bulaton sa pagsunod sa Ginoo. Kaysa tiyon nga kita nagasunod sa Ginoo, bisan pa nga nagapasaan kita sa aton nga cross, apang tungod nga yara ang Ginoo, ara gid ang iya nga pagbulig sa aton. Kay man siling niya gani, siling niya kari kamo nga ginabugatan ka ginabudlayan kay papahuwayon ko kamo. Isuklob ninyo ang akon nga mga sugo, kaya ang akon sugo mapos kang madali nga pagaymuon. So dira masapon naton mga nigugma gikan sa pulong sang Dios. Nga kun ano nga mga kabudlayan, kabugatan nga nag-abot sa aton kabuhi, kun gintugyan naton ina sa Ginoo, krus man ay hanaton, pero hindi na mabugat para sa aton. Naging kaangayahan sa krus nga ginpasaan ni Kristo Jesus. Kaya ang kabugatan nga naging krus naton na nahimo na ni Kristo Jesus para sa aton. Kag siling niya pagidara sa Marcos 10:21, take up the cross and follow me. Subong man sa Lucas 9:23, take up the cross daily. Luke chapter 14 verse 27, cannot be my disciple. Hebrews 12:2, endure the cross. So diri sa sini mga bahin sa kasulatan, ara gid ang pagpangangkat sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Nga magsunod kita sa iya nga nagapasan sa aton cross. Nag-atubang kita, nag-ako kita sang aton responsibilidad, personal responsibility bilang cross naton. Kag siling niya, adlaw-adlaw, aton ina nga pasanon o kung pagatubangon. Kag siling niya dra, kung hindi naton paghimuon, daw kaangay lang naging sikway naton ang Diyos. So gani siling niya dra sa Hebrews 12:2, endure the cross. Batason naton, agwantahon naton, himuon naton, nga may pagpasensya, nga nagahulat sang tiyon, nga ining pagpasaan naton sang cross, nga ginhatag sang Dios sa aton, may ara gid ini nga katapusan. Kangay sa eksperyensya ni Kristo Jesus, nga ang iya nga pagpasaan sang cross, no? Nakita naton dito nga hindi gani siya nga nagpasaan tubtob sa Golgota nga sa diin siya ginlansang, kundi nga ginkuha sa iya kag ginpapasaan sa iya nga upod. Subot silingon mga nigugma, may higayon nga bisan ari na kita sa kalibutan, pagkahuklasan kita sa aton nga makabugatan. Pagkahuklasan kita sa mabugat nga krus nga ginapasaan naton. Kay ang promisa sang Dios yara gid nagatudlo, nagapadumdum sa aton. Nga hindi niya kita pagbayaan, hindi niya kita pagpabayaan. Buligan niya kita. Sa muna nga sa aton nga ma-eksperyensya, sa sini nga sitwasyon, hindi kita magkalipat. Ang Diyos nagapanawag sa aton. Palapit kita sa iya. I-unload naton ang aton mga burdens sa iya. Kay siya gid magabulig para sa aton.
So that's it. Nasiling sa pulong sang Dios, ang matutun nga Kristiyano dapat may aragid nga pagdisiplina siya kalingon. Isikway niya ang iya galingon para sa Dios. Hindi nga kita man gyapon iya ang magbatas sa aton galingon. Kita man gyapon iya ang magmaniobra sa aton galingon. Kundi nga itugyan naton sa Ginoo. Ang Ginoo ang magadihon sa aton. Ang Ginoo ang magagamit sa aton. Kay kita mga galamiton lamang sang Diyos. Pagkatapos nga ginluwas niya kita, gintawag niya kita, maging galamiton kita sang Diyos sa pagpalinton sang iya plano at programa diri sa kalibutan, samtang nga ari pa kita diri. Wala pa nag-abot ang tiyon, nga iya na kita nga pagkatawgon. Kag ang masunod pagidiri, hindi lamang ang matutod nga mga tumulo kung gitawag nga Kristiyano, mapinangamuyon, mabinasahon sa pulong sa Diyos, o kung mapinamation sa pulong sa Diyos, kag may disiplina sa kugalingon, kundi nga siling niya diri, dapat may ara siya duog nga sa diin siya makitaan. Abyan sa nagapamati, diin ay ikaw makitaan nga mapamatud-an nga ikaw matudtuon nga Kristiyano. O kung sa iba pa nga pulong, dapat may ara ka ginatawag nga personal or permanent residence. May residente ka, diin ka makitaan. So siling sa pulong sang Diyos, dapat makitaan ka sa simbahan nga sa diin ginasimba ang Diyos. Church attendance, personal identity, or your spiritual residence. Kay mana mo na gani nga kung may ara bala nga ginapangita nga Kristiyano, ti kung kadtuan siya balay, wala to siya sa balay, masiling na nga wala di siya sa balay, ato siya sa simbahan. O kung aihan, ato siya sa eskwelahan. Pero kung isa sa ka-Kristiyano, kag pananglitan nga pangitaon siya, wala siya sa iya galingon nga puluyan, wala man siya sa simbahan, wala man siya sa eskwelahan, kay nga man, dito siya sa kalibutan. Sa buluhaton sang kalibutan. Mga kalipayan sa kalibutan. Wala siya sa presensya sang Diyos. Sa duog nga sa diin, yara ang Diyos. No? Ginapamatyagan. Kung ang aton nga panimalay sang matudtuod nga tumuloo, amo na ang aton nga physical residence with spiritual. Likewise, sa simbahan kanami gino. Sana sorpresa kita bla kag nagalipay kita nga ang mga nagakalapatay nasa puwan dito sa simbahan. Kanami gino. Pero kung inabalang sa tiyon nga pagkakwaon ka na sang Diyos, hindi kaya sa duog nga iara ang presensya sang Diyos. Kundi dito kaya sa duog nga questionable sa kalibutan. So dapat nga ang aton nga puluyan, ang aton nga ilistaran, ang duog nga ginbutang sang Ginoo sa aton. Ginbutangan sang Ginoo sa aton. So ganiman siling nga Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So diri gin padumdum gid sang Dios nga hindi gid pagbayaan, hindi pagpaliban ang pagtililipon sang tingob.
bilang nga mga tumuluo. Sila niya di sa kinabatasan. Batasan, sa matutun nga tumuluo, nga aragid sa duog, nga sa diin masami, nga mabatian, kag mabatyagan ang Ginoo. Kay nga man, nga ginangkat kita sila, kay siling niya, hindi na madugay, magakarina ang Ginoo. So, hindi lang mo sila, nga bilang tumuluo, bilang Kristiyano, mapinangamuyon, mabinasahon, mapinamation sa pulong sa Diyos, kag may disiplina sa kaugalingon, kag makitaan o kung masapwan, nga ara sa duog nga sa din, nagatipon, nagatingob ang mga tumuluo. Whether in the house of the Christian home, or else ara sa ginatawag nga local church, nga ginatingban sa mga nagasimba sa Diyos, sa espiritu kag sa kamaturan. Nga aragid ang ginatawag nga paghibaluanay, pagintindihay, pagbuligay, pagpangamuyuay. So kanami, no? But exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. So kanami, diba? But exhorting. Exhorting means ang hibaluanay, pagtudluanay, buligay. So kanami, no? Ayan, may ban pa nga mga pangunauna from the word exhorting. But you know, ini nga pulong nagapadumdum kag nagabulig kid sa aton. And the last is witnessing, sharing testimonies, showing Christian perspective. Subot silingon ang isa ka matudtod nga Kristiyano tumuluo, mapinangamuyon, may binasahon sa pulong sa Diyos, mapinamation, may disiplina sa ugalingon, makita sa duog nga sa din ang mga tumuluo nagatipon sa pagibaluanay, sa pagbuligay, no? Kag ang masunod diri second to the last, nagapanaksi, no? Nagapanugid sang iyang naibaluan, na-eksperyensyahan bilang Kristiyano. Nadumduman naton ang Samaritan woman, no? Nga sa diin siya nasugata ni Kristo Jesus sa bubon ni Jacob. Sang naintindihan niya ang ginbahin ni Kristo Jesus sa iya nanungod sa pagtuluhan kag pagsulundan sa Dios. Nagahuya-huya pa siya kay tungod nga makasasala siya. Apang sa nakatalupangod siya sang pulong sa Dios, kamaturan gikan sa Dios, nagpadulong siya sa madamo nga mga katawhan kag iya ginsugid ang iya nabatian kag na eksperyensyahan kaupod sa kay Kristo Jesus. So amo man ang dapat sa isa ka tumuluo, isa ka Kristiyano, nagapanugid. Muna ganin silang ni Baya, ti kung magpang-witness ako, ano nga ako isugid? Siyempre ang isugid mo, ang imo na batian, ang imo na eksperyensyahan. No? Ano ba lang imo na batian, naintindihan gikan sa pulong sa Diyos? Ano bala ang imo na eksperyensyahan bilang isa ka Kristiyano? Isugid mo. Agud nga ila man maintindihan, ila man nga ma-eksperyensyahan ang imo na eksperyensyahan nga yara ka na sa Ginoo. And the last is surrendered life to Christ. Ang imo bugos nga kabuhi natugyan na nimo sa Dios. Kay man amuna siling naton mapus lang nga hambalon ang pagka-Kristiyano pero mabudlay magkabuhi bilang Kristiyano. Pero kung gintugyan naton, gintugyan imo abyan ang imo nga kabuhi, ang imo nga pagpangabuhi, ang imo nga ugali sa Dios, hindi ka ginmamulayan. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos sa liwat nagasiling, hindi niya ikaw pagbayaan, kag hindi niya ikaw
pagpabayaan. So madamo nga mga kamaturan nga aton nga mabasahan gikan sa pulong sang Dios. Nanungod sang pagpanugyan sang aton kaugalingon sa Dios. Matthew 16:24, Marcos 8:34, Marcos 10:21, Lucas 9:23, Juan 19:31, Lucas 9:62, Hebrews 12:2, John 10:28 and 29. So solito na kon sa aton nga pagtakop sining pagtunaton kung paano kita magkabuhi bilang Kristiyano. How to live a Christian life. By prayer. Prayer means talking to God, taking from God. By Bible reading, studying the Word of God, master the Word of God, meditate the Word of God, memorize the Word of God, manifest the Word of God. Third, self-discipline. Disiplinahon naton ang aton kaugalingon. To manage the treasures of God, the time of God, the talent of God that God was given to us. And fourth, attending church, fellowshipping, sharing, praying. And number 5, sharing, witnessing. Witnessing our burdens as being a Christian. Witnessing blessings. Manti bala naton after burdens, there is a blessing. And the last is surrendered life to Christ. Without Christ, we can do nothing. John chapter 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. So kung matutod ikaw nga tumulo, nagatuo ikaw sa Dios, ang Dios yara sa imo naging mabuganaon gid ang mga pagkabuhi nga wala ginabayaan kag ginapatumbayaan sa Dios. So kabay paabyan sa imo nga pagkabuhi bilang Kristiyano, mapamatud-an. So, hindi lang ang mabatian, kundi mapamatud-an. Kay man, nakit-an, nabatian, nabatyagan, ang imo, ang aton, pagkamatud-tuon na Kristiyano. So sa liwat, ang pagka-Kristiyano, hindi paagi sa reliyon, hindi paagi sa tradisyon, o kung impluensya ayhan, kundi ang pagka-Kristiyano, amo ang pagkilala nga makasasala, nagpangayo sa kapatawaran sa kasalanan, kaginangkon si Kristo Jesus sa iya tagipusoon. Kani manabyan, kabay pa, nga ikaw masapuan, nga matultuod, nga tumulo, sumulunod ni Kristo. Okay, so kabay pa ang Diyos magpakamayo sa iya pulong aton ipamulungan. Ginoo, salamat sa iyong pulong, kabay ikaw magpakamayo. Pakamayo ang tagsa-tagsa nga nagapamati, kag nagapadayon sa pagkabuhi, suno sa ilang nabatian, kanatunan, gikan sa iyong pulong. Iningamon pangamuyo, may pagdayaw, may pasalamat, sa ngalan ni Kristo Jesus. Kamay pa.